दोस्तों, गजा में सीज फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। अब लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूथीस ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक बड़ी वार्निंग जारी की है। उधर हमास का एक बयान सामने आया है और साथ ही ईरान ने भी इसराइल के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर दुनिया को होशियार किया है। तो इन चारों पार्टीज की खबरें मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। ये प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले एक दरख्वास्त, इन बयानों को बड़ी खामोशी से सुनिएगा। बहुत ही संजीदा बयान है और मैं बहुत ही आराम से इसे बताऊंगा आपके सामने। अगर शोर मचाया तो इन बयानों में जो मिडिल ईस्ट में आगे हो सकता है, वो इशारे जो इन बयानों में छुपे हैं उस हो सकने के, वो कहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही सादगी से मैं आपके सामने ये तमाम बयान और ऐलान रखने जा रहा हूँ। साउथ लेबनान पर कल रात हुए एक बड़े हमले के बाद हिजबुल्लाह के चीफ ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि इसराइल और अमेरिका हमें नहीं हरा पाएंगे। कल रात इसराइल की एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई, बड़ी कार्रवाई, बहुत बम गिराए गए साउथ लेबनान में, और इसके बाद हिजबुल्लाह ने एक सख्त जवाब देते हुए इसराइल और उसके दोस्त अमेरिका के खिलाफ वार्निंग दी। 17 अक्टूबर को ये खबर आई जो छपी अखबार में। इसके मुताबिक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने एक पैगाम दिया और कहा कि जालिम इसराइल और अमेरिका हमें कभी नहीं हरा पाएंगे। तो ये एक तरीके से डिक्लेरेशन है कि हम डटे हुए हैं और नहीं हरा पाएंगे, मतलब मुकाबला करेंगे, मतलब हथियार नहीं डालेंगे। नईम कासिम ने कहा कि लेबनान और फ़लस्तीन का रुख और मुक़द्दस रास्ता जारी रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है दोस्तों कि गजा में सीज फायर के बाद ये ताज़ा बड़ा हमला लेबनान इसराइल फ्रंट पर टेंशन्स को और बढ़ा सकता है, और ये टेंशन्स बढ़ने के आसार जग जाहिर हैं, जहां हर छोटा सा हमला भी एक बड़े टकराव में तब्दील हो सकता है। वैसे कल रात का हवाई हमला तो इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर तक आग के गुबार दिखाई दिए। वो गुबार किसी छोटे न्यूक्लियर धमाके की तरह थे। इसराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियारों के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे को राख कर डाला है जो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला था। फ़िलहाल इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़ फायर है, टेंशन्स भी हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। दूसरी खबर यमन से। यमन के हूथीस ने कहा है कि हम बड़े तौर पर जंग के लिए तैयार हैं, एक बड़ी जंग के लिए हम तैयार हैं। यमन की हूथीस की हुकूमत के वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर जनरल मोहम्मद नासिर अल आतिफ़ी ने कहा कि फ़ौज मुकम्मल तौर पर हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है और किसी भी अमरीकी इसराइली जुर्रत का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब 16 अक्टूबर को हूथीस की आर्मी के मुखिया यानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी की मौत की तस्दीक कर दी गई। चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब होता है हर जनरल से ऊपर। तो वो इसराइली हमले में मारे गए, जख्मी थे, इलाज चल रहा था, लेकिन कल रूह कब्ज़ हो गई। अल लतीफ़ी जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जनरल अल-गमारी ने अपनी ज़िंदगी फ़लस्तीनी मकसद की हिमायत में गजा के मुजाहिदीन की मदद करते हुए कुर्बान कर दी। उन्होंने अपने फ़र्ज़ को आखिरी दम तक निभाया। अल लतीफ़ी ने बताया कि अल-गमारी ने हर जिम्मेदारी को आला सतह पर अंजाम दिया और अपनी तमाम क़ुव्वत अल-कुद्स के रास्ते में लगा दी। फ़लस्तीन के यमनी फ़ौज ने भी एक बयान जारी किया। यमनी आर्म फोर्सेस ने, डिफेंस मिनिस्टर फोर्स के ऊपर होता है लेकिन फोर्स का अपना बयान होता है। तो यमनी फोर्स ने कहा कि मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल-गमारी, उनके बेटे हुसैन और साथियों को अमरीकी ज़ायनी हमलों में निशाना बनाया गया। ये जंग अल-अक्सा फ्लड की 2 साल पुरानी लड़ाई का सिलसिला है। अल-गमारी को अंसारुल्लाह मूवमेंट के सबसे अहम फ़ौजी रहनुमाओं में शुमार किया जाता था। उनकी मौत को फ़लस्तीन की राह में दी गई कुर्बानी कहा गया है, लिखा गया है। वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर अल लतीफ़ी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे सिपाही अल-कुद्स और गज़ा के साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो यमन की सरजमीन से दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी, और हम वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
یمن کے ہوتھیز نے غزہ میں سیز فائر ہونے کے بعد اسرائیل پر حملے بند کرنے کا اعلان 4 دن پہلے کیا تھا، لیکن الغماری کی موت کے بعد اعلان بدل گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ لیں گے انتقام، یہ خون رائگاں نہیں جائے گا۔ تو اس کے مطلب کیا ہے؟ کیا یمن تیاری کر رہا ہے اسرائیل پر پھر سے، یا اس بار کچھ بڑے حملے کرنے کی؟ کیا یہ جنگ اور بڑھے گی؟ پتہ نہیں ابھی، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب بات ایران کی۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری نازک سیز فائر کے باوجود اسرائیل کا توسیعت پسند ایجنڈا یعنی ایکسپینشنزم اور اسرائیل کے پاس تباہی کے ہتھیار یعنی WMDs اس پورے علاقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ودیشی سرزمین سے عباس اراغچی نے وہی اسرائیل کو وہیں سے نشانے پر لیا ہے۔ اراغچی اخباروں میں اپنا نوٹ لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنا تازہ نوٹ دی نان الائنڈ موومنٹ ان اے چینجنگ گلوبل لینڈسکیپ میں لکھا ہے کہ ایران ہمیشہ کی طرح فلسطین کے مدعے کی کھلی حمایت اور جبری پابندیوں کی مخالفت پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دخل اندازی سے ہوئے سیز فائر کے بعد جو امن کا نازک موقع پیدا ہوا ہے وہ بھی اس نسل کشی کی مہم کے بعد آیا ہے جس میں 67,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے۔ اراغچی نے کہا کہ زائنیوں کے لگاتار بڑھتے قبضے اور اسرائیل کے پاس تباہی کے ہتھیار یعنی WMDs علاقائی بے یقینی اور استھرتا کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے یوگانڈا کے کمپالا میں ہوئی غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس یعنی نام سمٹ میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے برابری، انصاف اور ملٹی پولر دنیا کی ضرورت پر زور دیا۔ اب یہ ملٹی پولر کیا ہے؟ مانا جاتا ہے یہ دنیا یونی پولر ہے۔ امریکہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جس پہ چاہ رہا ہے سینکشن لگا رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے جنگ میں مدد کر رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے اس کے خلاف جنگ میں مدد کر رہا ہے۔ وہ ملٹی پولر چاہتے ہیں جس میں ایک کا بھوکال نہ ہو، چاروں طرف طاقت بٹی ہوئی ہو، سب کو حق ملے برابر کا۔ عباس اراغچی نے اپنے نوٹ میں آگے لکھا کہ ایران ایک ایسے نظام کا حامل ہے جس میں ترقی کا حق سب کو ملے، زیادتی کو روکا جائے اور ہر ممالک کی خود مختاری کی عزت کی جائے۔ یہی ایران کا مقصد ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ مانو تو ہمارا وجود ہے، تم تو اپنے وجود کے علاوہ سمجھتے نہیں، اور یہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ان عرب کو بھی پیسے دینے والوں کو صرف بھیڑ بکریاں چرانے والا آج تک سمجھتے ہیں۔ یہی نظریہ ہے۔ یہ تعصبی نظریہ ہزاروں سالوں میں گیا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سیکیور ہیں، ان کو اپنی زمینیں دے رہے ہیں، اپنا پیسہ دے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مستقبل کیا ہے۔ پیسہ تو ختم ہو جائے گا، وقار کا کیا، عزت کا کیا، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کس سے کھاؤ گے آگے؟ کس سے اپنے اوپر حملے روکو گے؟ کچھ نہیں پتا۔ اب چوتھا بیان۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے اسرائیلی حکومت پر سیز فائر سمجھوتے میں جان بوجھ کر دیر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی 17 اکتوبر کی خبر کے مطابق حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ نتن یاہو کی دھمکیاں اور رفح کراسنگ کو دیر سے کھولنے یا راحت کے ٹرکوں کی انٹری گھٹانے کی باتیں دراصل اس کی فاسسٹ کیبنٹ کی وہ پالیسیز ہیں جو غزہ کے لوگوں کو سزا دینے اور انسانی حالات کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے پر بیسڈ ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ کچھ اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں تباہ ہوئی سرنگوں میں دبی ہیں یا ملبے کے نیچے پھنسی ہوئی ہیں، اسی لیے انہیں باہر نکالنے میں وقت لگے گا۔ حماس نے یہ بھی صاف کیا کہ جتنی لاشیں اس کے پاس تھیں وہ سب ریڈ کراس کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ باقی کے لیے خاص مشینوں اور ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی، لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ حماس چاہے تو جادو کی چھاپا جوں کر کے ساری لاشیں ایک ساتھ دے دے، جبکہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ وقت لگے گا، ملبے کے نیچے دبے ہیں لوگ۔ حماس نے دہرایا کہ وہ سیز فائر ایگریمنٹ پر قائم ہے اور باقی لاشیں بھی سپرد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر دیری اور بد انتظامی کی پوری ذمہ داری نتن یاہو حکومت پر ہے۔ آپ کہیں گے اس بیان میں خاص کیا تھا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حماس نے یہ بیان کیوں دیا؟ کیونکہ غزہ میں پھر سے حملے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ ایک طرف نتن یاہو کہتا ہے کہ ہمیں پورے ہوسٹیجز کی باڈیز نہیں ملی تو حملہ پھر ہو سکتا ہے۔ وہاں کا ڈیفنس منسٹر آرمی کو تیار رہنے کا حکم دے چکا ہے۔ ادھر غزہ میں حماس جن کولیبریٹرز کو صاف کر رہا ہے، اسرائیل کے حامیوں کو، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے رات دھمکی دی ہے کہ ہم اندر گھس کے حماس کو ماریں گے، یعنی امریکی فوج اندر لے جانے کو۔
वो कोलैबोरेटर्स हमास का रास्ता रोक रहे हैं उन जगहों तक जाने में जहां वो बॉडी खोद के निकालना चाहता है। तो हमास को देर लगेगी, फिर किसको मौका मिलेगा? इसराइल को। आप कुछ चेन को समझ रहे हैं? बहुत खतरनाक है। ये बयान इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमले के खतरे मंडरा रहे हैं और दुनिया को बताया जा रहा है, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, बयान के जरिए बताया जा रहा है, हम देखो कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि सीज़फायर कायम रहे, लेकिन कुछ खेल चल रहा है। गजा के मासूम बेगुनाह 20 लाख लोग अभी भी डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि जो होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अब सारे होस्टेजेस इसराइल के हाथ में हैं। अगर आपने इस बुलेटिन को, इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको जिंदाबाद, और जिंदाबाद उन तमाम लोगों को जो मेरे वीडियोस रोज़ाना देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। अच्छी स्टोरी लाने के लिए मुझे देर लगती है। मैं ज़्यादा वीडियो लाकर ज़्यादा सब्सक्राइबर, व्यूज़ कमा सकता हूँ, पैसे भी थोड़े बहुत और कमा लूँगा, लेकिन मैं आपको कूड़ा नहीं परोस सकता, इसलिए देर लगती है। मेरा मानना है कि ख़राब या बकवास इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो जाने से बेहतर है वीडियो ना जाए। मिडिल ईस्ट में हम दुआ करते हैं कि अमन व अमान कायम हो। बहुत से प्रोग्राम्स मिडिल ईस्ट पे हो रहे हैं। मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि अब हमें एक आध प्रोग्राम और कोई डेली न्यूज़ शो नहीं, कोई भी स्टोरी पकड़ के, इंडियन स्टोरी या दूसरी ख़ास तौर से इंडियन सियासत की स्टोरीज़ भी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? क्या आपको इंडिया की सियासत में और इंडिया में हो रहे जो इंसिडेंट्स हैं उसमें दिलचस्पी है? ज़रूर बताइएगा। हाँ देखना चाहते हैं, नहीं मिडिल ईस्ट पर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।